दर्शक बंधु एणिकी आरटीओ रो जो माने कार्यरत अधिकारी माने अछंती से माने आपन को फाइन काटिबेनी बरं जने साधारण व्यक्ति बा आपण निजे मध्य कहार फाइन काटिबारे समर्थ होई परिबे। को भली फाइन काटिबे आपण जो माने आरटीओ रो नियम को उल्लंघन करूछंती, द्रुत गति रे गाड़ी चलेबा हो, बिना सीट बेल्ट रे गाड़ी ड्राइविंग करबा हो, रफ ड्राइविंग हो किंबा बिना हेलमेट रे किंबा आवश्यकता ठारू अधिक लोकों को नै बाइक रे जिबा आसीबा हो, ए सब क्षेत्र रे एबे जने साधारण व्यक्ति बा आपण भी निजे आरटीओ होई फाइन काटि परिबे। आर ऊपर आज आलोचना करबा। नमस्कार, मु विश्वप्रकाश आपन को स्वागत करूछि आज आलोचना को एवं विषय वस्तु आपण भी आरटीओ। तेज दर्शक बंधु आपण भी आरटीओ रे आज आलोचना मो सहित जोड़ी हेबे आम ब्यूरो चीफ तापस दास प्रथम आपन को स्वागत। जो भाव में कहली प्रथमे जे जने साधारण लोक भी एबे आरटीओ अधिकारी कार्य को प्रतिपादन करें साधारण लोकटे हो साधारण रास्त एवं जो भाव में बर्तमान नियम रे परिवर्तन आसूची प्रकृत में आपन को स्वागत करने लोक जनवा चाहिए जे ये जो आप आसी जो आप माध्यम रे एबे फोटो अपलोड होउची एवं फाइन करा बोले आशा करा जाउछे जो माने आईन नियम उल्लंघन कर आरटीओ रो से प्रकृत में ये जिनसटी कौन बा ये जो सिटीजन सेंटिनेल जो आप लॉन्च करी आरटीओ विभाग ए आप टी कौन प्रकृत में केमिति यहाँ कार्यकारी होचे विषय प्रथम जानवा चाहिए आपन पाखरु। प्रथम जो आरटीओ पक्षर जो कहले जो सिटीजन सेंटिनेल जो आप रही परिवहन विभाग पक्षर कर मूल उद्देश्य होची हम राज्य जेतिक संख्यार आरटीओ कर्मचारी अच्छा बा आरटीओ ऑफिस अच्छे आप देखिए नूतन भाव विभिन्न स्थान में आरटीओ ऑफिस खोलागला सेगुड़ा भी कैंप ऑफिस खोल कारण जो भाई भाव में द्रुत गति में गाड़ी संख्या गाड़ी मोटर संख्या बढ़ी से तुलन में बेनियम करवा नियम भांगुवा लोकर चालक मान संख्या ढेर अधिक तेणु एम गोटे सीधा साबाड़ करने नियम मध्य भर्ती करने ट्रैफिक जेहेतु ट्रैफिक आरटीओ परिवहन विभाग कर्मचारी संख्या अभाव अच्छी बर्तमान कर्मचारी माने बर्तमान आरटीओ कर्मचारी माने बर्तमान साधारण लोकों सहायता लोड़ी साधारण लोक सहायता लोड़ी जो आप कहले जो विषय वस्तु रखिए आपण भी हो पारे आरटीओ माने आरटीओ माने साधारण लोक जन भी आरटीओ जहाँ कम से करमी अवश्य आरटीओ विभिन्न कागज पत्र कम कर फाइन जो काटा अच्छी एमबीआई मान जो कम कर अन्य स्टाफ जो तलिया कर्मचारी कर विभिन्न स्थान जांच कर 15 दिन तले गोटे परिवहन विभाग एम आप पक्षर परिवहन विभाग आप पक्षर एनआईसी सहायता ये गोटे करा सिटीजन सेंटिनेल व्यवस्था से आप विभिन्न जो देखुं बेआईन भाव बेआईन माने नियम उल्लंघन कर जो गाड़ी चलाऊँ ड्राइविंग लाइसेंस जानी हेनी आप सीट बेल्ट पिंधि ना कि रंग रूट रे गाड़ी चलाऊँ हेलमेट देना आपड़ से गाड़ी फोटो उठे अपलोड करेंगे अपलोड कले परवर्ती समय यहाँ तर्जुमा आरटीओ विभाग फाइन कर गत वर्ष 15 तारिख में यही आप शुभारंभ कर राज्य सरकार यह करते अंपटे जेहेतु जन बर्तमान साधारण लोक आमे माने निजे गोटे लेखा आरटीओ अधिकारी हो पारिबा एवं अन्य माने जो माने नियम खिलाफ करछन्ती सेमानक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नवा पाई मध्ये गोटे सक्षम हो पारिबा फोटो माध्यम रहू बा आरटीओ को सहायता करिक हो बा परिवहन विभाग को सहायता करिक हो प्रकृत रे ए सिटीजन सेंटिनेल ऐप रो लॉन्च होला परे साधारण लोकों ऊपर यार कौन प्रभाव पड़ो जो नियम खिलाफ करी अछन्ती एवं जो माने ए सिटीजन ऐप माध्यम रे नियम उल्लंघनकारी मानकर पर्दाफाश करिवे सेमानक पई ये कौन वार्ता दबो जो साधारण लोक मैंने या द्वारा कौन साधारण लोक मैंने जो बेपरुआ हो जाते बेखातिर करुले नियम को द्वारा एम निश्चित भाव जब साधारण माने साधारण लोक मैंने करुले कि साधारण लोक साधारण लोक ही जगिवे देखिए बहुत सचेतन नागरिक अच्छा जो मैंने नियम खिलाफ करते आप देखिए आप कौन भावुँ समस्त हेलमेट पिंधु ना निश्चित देखिए समस्त भुवनेश्वर डबल हेलमेट पिंधुंट तथापि किंतु एबे भी देखिए भुवनेश्वर में बहुत पिला युवक मैंने अच्छा बिना हेलमेट 2-3 जन बसिक जाऊँच जो ट्राफिक परिवहन विभाग नजर रखिपार से सचेतन नागरिक मैंने नजर रखिपारे से फोटो वीडियो ये सब अपलोड कला निश्चित तर्जुमा कर फाइन कर भुवनेश्वर जो आप जो कर भुवनेश्वर कटक राउरकेला बालेश्वर गंजाम पुरी यही सहर में सब कार्यकारिता आरंभ होती पाखापाखि जहाँ आसला 80 15-17 दिन 20 दिन भितर पाखापाखि 100 पाखापाखि बर्तमान से आप अभियोग आसला परिवहन विभाग पक्षर सब जांच कर जांच कला फाइन कर नोटिस कर चालान कर जो आप माध्यम रे जो फोटो गुड़ी बर्तमान 15 दिन भितर जहाँ आसी परिवहन विभाग पाखक जहाँ हस्तगत होती देखला को स्थान मानक बेसी अभियोग आसुची
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଇନକୁ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଖାଲି ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଆମେ କହିବା କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର, ତାର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବାଇକ୍ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ବି ଆସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି, ଭାରି ଯାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଶୀ ଯାହା ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଏଇ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବା ବେଶୀ ଅଭିଯୋଗ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧିକା ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧିକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଧରିବାରେ ଫଟୋ ଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇକରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଅପଲୋଡ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ। এবং অপলোড হইଥିବା এই যে ফটো বা ভিডিও যে আইনর ধ্বজা উড়াউଛନ୍ତି বা যে বেপুরা চালক রয়েছেন বলে সেମାନଙ୍କୁ কুহযাଏ এমানଙ୍କର যেতବେଳେ ফটো ভিডিও অপলোড হଉଛି এবং অপলোড হয়ে সারা পরে ଏହା কেতে যথার্থ বা কেতে সহায়ক হব আরটিও বিভাগ পাই এবং জনসাধারণ পাই যে সাধারণ লোক হই মধ্যে এই ফটো ভিডিও দিয়ে আরটিও কু বা পরিবহন বিভাগ কু সাহায্যের হাত বড়াইଛନ୍ତି। এটা গোটে বঢ়িয়া প্রশ্ন পচারিলে। এই প্রশ্ন কাহিঁকি না বিভিন্ন সময় দেখবে আপনার মু আপনার উপরে রাগ অছি আপনার উপরে মোর মু জানি শুনি আপনার টার্গেট করবি বা নির্দিষ্ট ভাবে আপনার কুয়াড়ে যাচ্ছেন আপনার যদি দৈনন্দিন জীবনে কোটি ঘর পাখে কোটি যাওতে পরিয়া পাই কি রোড কু যাউনথিবে আপনার বিভিন্ন সময় দেখিছন্তি লোক ঘর পাখে পরিয়া পাই যাউছন্তি কিংবা নিকটস্থ মার্কেট যোটা কি সকাল সময় যাউছন্তি ইয়া দ্বারা কোন হবে যে আপনার কি শত্রু থিব যে আপনার টার্গেট করথিব নিশ্চিত ভাবে সে আপনার ফলো করিকি আপনার ফটো উঠাই আপনার সে ফসাইବାକୁ চেষ্টা করব। এইটা গোটে এই যে ঘটনাটা অভিযোগটা হব ইয়ার গোটে তর্জমা করা যাব বা এটা গোটে আলোচনা করিয়ার একটা বিষয় প্রকৃত কথা ইয়াকু কেউ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ব্যবহার ন করন্তু। কিন্তু অধিকাংশ এই ঘটনা ঘটুছি কিন্তু যেগুড়া কে কাহু এই আপর ব্যবহারটাকে সদ্ব্যবহার করন্তু, কুব্যবহার ন করন্তু, খারাপ ব্যবহার ন করন্তু, কে কাহু নিজের ব্যক্তিগত শত্রুতা পাই কে কাহু এই আপকু ব্যবহার ন করি তার ফটো ন উঠান্তু। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆରଟିଓ ପାଇଁ ହଉ ବା ଏମବିଆଇ ଚେକିଂ ହଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀର କଥା, ରାଜଧାନୀକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି କଡ଼ା ଚେକିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବା ସିସିଟିଭି ଅନଲାଇନ୍ ଇ ଚାଲାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶୀ ସେଭଳି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବା କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସିଟିଜେନ୍ ଆପ୍ ତ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ 15 ଦିନର ମାତ୍ର ଆପ୍ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 70ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ଇଏ କେତେ ପ୍ରକୃତରେ ସହାୟକ হবে ଅମାନିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସହାୟତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଯିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଏ ନେଇ ଆମେମାନେ ବି ଅବଗତ ନଥିଲୁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଥିଲି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲି। ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ଏଟା ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ। ସଚେତନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢିବ, ଯୋଉଟା ପରିବହନ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ଏବେ ସେଇ ଏଇ ନିୟମଟା ସଚେତନ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ଅବଗତ ହେବେ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ। এই যে নিয়ম বর্তমান আসিলা বা এই 15 দিন হেলা আসিলা বিভাগ পক্ষরু এই নিয়মকু আগরু কাহি অনাগলা না এবং বর্তমান কার্যকারী করাগলা এবং হঠাৎ কার্যকারী হচ্ছে এবং এতে সময় বি লাগুছি একু তর্জমা করিয়া পাই। এভাবে আপ পছরে মু ধন্যবাদ দেবি আমার যে ট্রাফিক ডিসিপি ଥିଲେ সাগরিকা নাথ, সে যেতলে ভুবনেশ্বরের ট্রাফিক ডিসিপি ଥିଲେ সে ହିଁ সেই সময় গোটে নিয়ম প্রচলন করলে যে ট্রাফিক টুইটর পেজ রে বা ফেসবুক পেজ রে বা হোয়াটসঅ্যাপ রে মু যা জানিছি ব্যক্তিগত ভাবে তাଙ୍କ পাখু যদি কি পর্সনাল পঠাউতলা ফটো ভিডিও করিকি যে ট্রাফিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করুলে সেতলে সেমানকু জরিমানা কটা হউতলা। কিন্তু পরবর্তী সময় সে যেতলে ডিসিপি বদল হই পড়ে গলে কিন্তু সে নিয়মটাকু সেমানে বহুত উন্নতমূলক কার্য করলে সাগরিকা নাথ ম্যাডাম যে ଥିଲେ কিন্তু তাଙ୍କ পরবর্তী সময় ট্রাফিক র সেইভাবে কিছু নিয়ম হলানি। সে নিয়মটি গোটে উদাহরণ নিয়ম ଥିଲା। ଏବେ ପରିବହନ ବିଭାଗ କରିଛି যেটা কি ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କରି ପଦକ୍ଷେପଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ସେ କେବଳ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୁଥିଲେ ସାଗରିକା ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ 5ଟି ସହରରେ କରାଯାଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଏଟା ଲୋକ ବି ଭୟ କରିବେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଚାଳନା କରି ଯାହା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ। ଫାଇନ୍ କଟିଲେ ଫାଇନ୍ କଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିବେ, ବିଚାରକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମର ବା ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏ ଆପକୁ ପଳେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି
सिटीजन सेंटिनेल बोली गोटे अच्छी से आप जहाँ अभियोग करेंगे से फोटो उठेबे फोटो उठला से जगार जो जगह फोटो उठाउछन तार स्थान समय गाड़ी नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर तो भल भाव में जमी देखा जाऊँ से वीडियो फोटो फोटो देखिए आपड़ आप लोड कर देकी आपण ना भी मेल आईडी डिटेल्स देदेले से आपको अभियोग फीडबैक भी दे पारे आ निश्चित भाव भी चालान जो कटा जो मानकर से जहाँ चालान कटा आप गोटे कॉपी पाइपर से गोटे कथा या जो आउ गोटे कथा आम कहीं ट्राफिक नियम बा जो नियमटा कहीं आम उल्लंघन करिया देखिए सारा देश में बर्तमान देखिए सारा देश में अधिक गाड़ी चलुची बॉम्बे रे दिल्ली रे किंतु सारा देश में दुर्घटना होची ओडिशा रे प्रथम आश्चर्य लगुच तार कारण केवल बेपरुआ गाड़ी चलना गोटे हिसाब करूना जदि दिल्ली भली बॉम्बे भली सहर रे मुंबई भली सहर रे गाड़ी मोटर संख्या अधिक आम ओडिशा ठारू बा भुवनेश्वर ठारू किंतु भुवनेश्वर समेत ओडिशार विभिन्न स्थान में देखिए दुर्घटनार संख्या अधिक एवं दुर्घटना जनित मृत्यु संख्या अधिक जो सुप्रीमकोर्ट विभिन्न समय ओडिशा सरकार ऊपर क्षुब्ध होती दुर्घटना कमाइबा विभिन्न प्रकार योजना परिवहन विभाग हाथ को नहीं जो परिवहन विभाग हाथ को नहीं गोटे बढ़िया पदक्षेप परिवहन विभाग निजे जापारा जे मो पाखे कर्मचारी अभाव भित्तिभूमि अभाव रही साधारण लोक को लगे साधारण लोक जो टॉपिक रखते आरटीओ बनई बर्तमान साधारण लोक बर्तमान परिवहन विभाग काम करेंगे जो गोटे भल पदक्षेप निश्चित भाव जो कथा आम आलोचना करुले जेहेतु अमानियांकर आईन खिलाफ बर्तमान गोटे अवहेला से पलटि से साबाड़ करने परिवहन विभाग पक्षर ये गोटे पदक्षेप नि जहाँफल जड़े साधारण व्यक्ति जड़े अमानिया को साबाड़ करने साहाय्य कर परिवहन विभाग को फोटो बा वीडियो माध्यम रे सेमानकर सत्यता को परिवहन विभाग पाखे पहुँचेब एवं परिवहन विभाग याकू ए नहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे संपृक्त व्यक्ति बा युवकों विपक्ष में जी आईन ध्वजा उड़े आईन कानून नियम को उल्लंघन करेंगे तेज आज आम आलोचना करुले जड़े साधारण लोक किभली भाव में आरटीओ हो पार और जो विषय वस्तु आम रखी जे आपण भी आरटीओ तार प्रकृत सारांश था यह किभली भाव में आपण सरकार को परिवहन विभाग को साहाय्य करें आपण साहाय्य हाथ बढ़े नियम खिलाफकारी मानू किभली भाव में साबाड़ करेंगे ही नहीं आज आम आलोचना था। धन्यवाद देवी तपस दास को जे सविशेष तथ्य दौले पूरा आलोचना आम सहित जड़ित थे तेज समय सरी आज आलोचना ये गुरुत्वपूर्ण प्रसंग सर्वसाधारण प्रसंग है निश्चित भाव में आपण मानू अनेक तथ्य देवा आगक एवं ये जो तथ्य विषय में आज आलोचना कलु यह आपण गोचरार्थे सब मन रही आपण मैंने परिवहन विभाग को सब साहाय्य करेंगे यही भाव में हाथ को नहीं जो बेनियमकारी मैंने अच्छा से विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नहीं तेज जो समय सरी आज आलोचना और विषय वस्तु को ये सारूँ पुणी देखा आउ गोटे अध्याय नुआ अध्याय और नुआ प्रसंग सहित रोचु नमस्कार।